Isn't it hard to raise your 3 children alone? Oh, perting lisura eh. Lisod kayo as a solo parent, it's really hard, especially kung walay sustinto gikan sa other partner sa ilang amahan. So, imura tanan, lisod jud. But as a mother, buhaton jud nato ang tanan nga mapadako nato ang atong mga anak, nga mahatagan nato sila og comfortable life, tanan buhaton na nato. So pag-ingnon pa, you will never know how strong you are until being strong is your only choice. So that's my only choice. I have to be strong for my children, and I have to work hard to find ways to give them a comfortable life. Labi na nga puro sila nag-eskwela. So, yeah, it's hard. So, kamong mga babae din ha. Ako lang advice ninyo, no? Kay ayaw yun pagpadali-dali anang mangita mo partner or maban na situal yun sa ninyong mga kuan din ha, kay dili gyud lalim nga mahimo kang solo parent. Yeah. Ang ending kasagaran balik sa ginikanan. O may lang pud lagi kung ang ginikanan na ay kuan ba, na ay ka-afford, na ay kwarta, nga ay katabang sa inyo ha. Ay kung wala, siya o naman lang. O maghatag-patag sa motong burden sa ato ang ginikanan, di ba? So, manang ayaw gid mo pagpadali-dali, guys. And always remember, in your life, you cannot choose your mother. You cannot choose your father. You cannot choose your siblings. But you can choose your husband. So, choose wisely. Believe me, I've been there, and it's really hard if you fall to a wrong person. Don't be fooled. Choose wisely, guys. Ladies, please.